Jesus. Ah. Jesus! Upo na nga diretso. O sige, pray ka nga. Upo ng diretso. Ito pag-pray. Ah. Jesus! Kanina pag-pray. Oo nga, ituloy mo. Dahil hindi tinutuloy yan. Ba? Tuloy mo nga yung pag-pray. Jesus! Yan na. Dali. Pray ka muna. Dali na. Bilis na. Pray. Thank you. Thank you! Dali tayo. Ay. Wonderful day! Mm. This guide, Mm. my parents, my teacher, Ganyan lang, ganyan. and my classmate too. We are together so we can learn, Read eat, live, and write. and life. Oh. This me play Price. to class. Oh, Lord. Oh Lord, Amen. Dali. Ay, yung pray mo paggabi, yung igpami. Ayan, ipatindang mami ito eh. Tinan ko. Teka lang, di pa tapos. Yung igpami muna, igpami. Ayaw tuloy. Teka lang. Ayan, pray.